प्रणाम भैया। बोलियो। और हाँ भैया, खाना पीना हो गया। जूली दीदी, राधे राधे।
थे जूली दीदी। आज नहीं लाइव चलाए थे जूली दीदी। कहाँ है निधि गुप्ता वाला चैनल? ज्वाइन तो किए हैं। अभी तो मैं बिल्कुल हूँ। हाँ हाँ। नहीं, आज लाइव नहीं चलाए थे आज। अच्छा अच्छा, ठीक है। कमेंट डाली हो तो हम ज्वाइन कर लेंगे। दे देना सिस्टर इसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, हम ब्लू दिए हैं, चेक करो एक बार, हम ब्लू दिए हैं जल्दी दीजिए। अच्छा अच्छा जरूर। हम्म, ठीक है ठीक है। ठीक है जरूर। लाइक को लाइक कर देना जूली दीदी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, हम दे देंगे ना, दे देंगे जूली दीदी, चिंता मत करिए। हाँ हाँ जूली, नहीं सो रहा होगा। कोई बात नहीं, हम आपको ब्लू दे देंगे।
हाँ हाँ। हाँ लाइक बढ़ा है। जूली दीदी आपकी जितनी आईडी है सबसे ज्वाइन कर लो। सीताराम भाई। मेरी गुप्तारी आईडी ज्वाइन कर लिया हूँ आपको। अच्छा अच्छा। सारी गुप्तारी आईडी से। ठीक है ज्वाइन। यही। अच्छा अच्छा जूली जी, ठीक है जूली जी। ठीक है। हम भी आपको सभी आईडी से ही ज्वाइन करेंगे। सीताराम भैया। भैया ऑन करके रख दो हमारे भाई, कमेंट ज्यादा परेशान मत हो भैया। ऑन करके रख दो। ठीक है जरूर। दो आईडी लगी है इधर इधर। लाइव में है। मेरी दूसरी लाइव में है। अच्छा अच्छा। अच्छा जरूर। अच्छा जरूर। विनीता बहन राधे राधे। विनीता बहन जब आपके वही सपोर्ट की तब से हमारा लाइव ही नहीं चलाई है। मन ही नहीं कहा। सोनू भाई राधे राधे। कैसे हो भाई, हमारे लाइव में आपका स्वागत है। आज। हाँ आज हम लाइव ही नहीं चलाए थे दोनों टाइम, अभी चला रही हूँ विनीता बहन। हाँ, आज हम नहीं चलाए थे दोनों टाइम। तो कहाँ से करोगी बताओ।
अच्छा नहीं है किसी याद में आई। क्या हुआ सोनू भाई, किसके याद में हो? अच्छा, बंद करके। गई, अच्छा अच्छा। काहे हंस रहे हो सोनू भाई? अभी 9:30 बजे आप। हाँ, बंद कर लिए थे, कुछ जरूरी काम आ गया, बंद हो गया, फिर चलाई। सोनू भाई बहुत हंस रहे हो आजकल भैया। हम्म। हाँ हाँ सोनू भाई, खाना खा लिए हैं। मेरा कमेंट नहीं रही हो? कमेंट पढ़ तो रहे हैं, ऊपर वाला कमेंट बड़ा था, ध्यान नहीं दिए। पढ़े तो हैं। हम्म, थोड़ा जोर जोर बोलो प्रिया दीदी। हाँ, बोल तो रहे हैं, बताओ। जोर जोर ही बोल रहे हैं। जी, आपकी तबीयत कैसी है सोनू भाई? एकदम चकाचक है भाई। आपका तबीयत बताओ, आप कैसे हैं? हमारा तबीयत ठीक है भाई। हम तो ऐसे ठीक हैं। ऊपर का कमेंट पढ़ो। अरे बहिनी, विनीता बहिनी, कौन ऊपर का कमेंट में पढ़ी? सबसे ऊपर वाला। कि मेरा भी अच्छा है बेटा, नाक में चना अच्छा डाल लिए थे। अच्छा अच्छा, दोपहर में इन्हें हमारे बंद के पास चली गई। अच्छा अच्छा। नहीं तो हम भी नहीं चलाए थे। बताओ, अब आराम है इस समय? वो जो चना डाले थे, आराम है? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। क्या हुआ सोनू भाई? सीताराम भैया, क्या हुआ सोनू भाई? विनीता बहन, अब आप ठीक है इस समय? क्या हुआ तबीयत में सोनू भैया? कुछ बताओ तो। डॉक्टर की दिख तो ठीक है। अच्छा अच्छा, पेट दर्द है, अच्छा भैया। हाँ, ये गर्मी की सीजन है भाई, पेट दर्द है, हो ही रहा है। क्या किया जाए, दवा ले लो भाई। सोनू भाई, दवा ले लो। चलो विनीता जना, आराम तो हो गया पथरी। अच्छा अच्छा। अच्छा भाई, अभी आराम नहीं है तो दवा दिखाओ भाई अच्छे से। यही तो दिक्कत है सोनू भाई।
सामान रखा है। लेटी हूँ भैया, लेटी हूँ इसलिए, और लाइट बंद कर दी हूँ ना कमरे में, इसीलिए कैमरा बंद किए हैं सोनू भाई। हमारा भी तबीयत नहीं ठीक था भैया, इसीलिए मन नहीं कर रहा था कैमरा ऑन करके। बैठने का नहीं मन कर रहा है भाई। सोनू भाई आपका भोजन हो गया? मैं गाड़ी पर गया था। कहाँ गए थे गाड़ी से? राधे राधे है। हिमांचल रोड दिल्ली गया था। अच्छा अच्छा भैया, इस समय कहाँ पर हो भाई? अच्छा ही है सोनू भाई। राम राम भी नहीं कर रहा है। घर पर हूँ। अच्छा अच्छा भैया। अच्छा। हूँ भी, ठीक है विनीता बहन। तुम तो याद करती नहीं थी मेरे को। अरे अच्छा सोनू भाई, बताओ। तो हम कैसे याद कर, जब आप लाइब्रेरी में आओगे तभी तो भाई। एक ही तो नहीं है, आप लाइव चलाते हो क्या सोनू भाई? बताओ। आप लाइब्रेरी नहीं चलाते हो? नहीं तो आपके लाइब्रेरी में तो आते हो। नहीं भाई, एक दिन सोच रहे थे सोनू भाई इस समय लाइव में नहीं आ रहे हैं हमारे, इसीलिए तो आज लाइव ही नहीं चलाए। हम सोचे सोनू भाई नहीं आए, आते हैं लाइव में, आप नहीं चलाएंगे लाइव। फिर सोचे आप चला रही हूँ, देखते हैं आ रहे आते हैं कि नहीं। राम राम विनीता बहन।
नहीं, आप कहीं झूठ बोल रहे हो भाभी, झूठ नहीं बोल रहे हैं सोनू भाई। आज हम सच में इसीलिए लाइव नहीं चलाए थे। हम कहे सोनू भाई नहीं आते, अब लाइव ही नहीं चलाएंगे। फिर सोचे कि आज चला लूं, देखते हैं इतना टाइम आते हैं कि नहीं। अब आप नहीं जाओ गाड़ी पर। अच्छा काहे? रेनू बहन राधे राधे। राधे राधे रेनू बहन। शरारा में सर हो गए। उनकी आईडी बताओ। राधे राधे रेनू बहन, राधे राधे। राधे राधे सभी को। हमें लग रहा है भैया नहीं सुन रहे होंगे ना, कुछ काम कर रहे होंगे विनीता बहन। हाँ, मोबाइल ऑन कर दिए होंगे। अभी आएंगे तो बता देंगे विनीता बहन। प्रदीप भैया, विनीता बहन क्या बोल रही हैं? मैं देखने। अच्छा, मैं गांव में जा रही हूँ बारात देखने। अच्छा। विनीता बहन फिर से पूछो, भैया आए हैं, वो पूछ रहे हैं।
रेनू बहन राधे राधे। सरोजा वर्मा जो सरारा में है उनकी डीपी का नाम बताओ। भैया वो सुन रहे हो तो नाम बताओ भाई। सरोजा वर्मा जो की डीपी का नाम बताओ भाई। बड़ी दीदी नमस्ते दीदी। राधे राधे। श्री श्री रविशंकर। अच्छा बड़ी दीदी। अरे जी आज लकड़ी की शादी होने जा रही है। अच्छा। बड़ी दीदी राम राम। आप जोर जोर पढ़ो। हाँ विनीता बहन आप जाओ जरूर। बारात में तभी सुनाई नहीं दी भोजन हो गया भोजन। हाँ बड़ी दीदी भोजन हो गया। भोजन हो गया बड़ी दीदी। आपका भोजन हो गया बड़ी दीदी। सीताराम भैया। अच्छा दीदी।
पेस्ट्री आएगी इसलिए राधे राधे। राधे राधे। मोबाइल ऑन करके रख देंगे केवल। ठीक है बड़ी दीदी, ठीक है। ठीक है बड़ी दीदी। ठीक है ठीक है बड़ी दीदी, ठीक है। गरम भैया। बड़ी दीदी राम राम। सभी को नहीं किया। बड़ी दीदी ऑन करके रख दो, सो जाओ, नींद लगा। हाँ भैया, वो अपना काम कर लो।
जागेंगे तब तक तो मिल अच्छा बड़ी दीदी। ठीक है बड़ी दीदी। ठीक है।
बड़ी दीदी राम राम। राधे राधे दीदी। ठीक है भैया, अगर नींद नींद खुले रहेगा तो चलाएंगे भाई, नहीं तो क्या करें, ऐसे चलेंगे, चलेगा भाई।
राधे राधे भैया। अखिलेश भैया नमस्ते, प्रणाम भैया। नहीं नहीं भैया, आज ना लाइव नहीं चलाए थे ना, तो सुबह चलाए थे ना इतना टाइम। हाँ, इसलिए आज हम लाइव में भी नहीं आ पाए थे भाई। चेंज नहीं किए हैं भाई। हम ठीक है भैया। इसीलिए सोचे इतना टाइम चला लें। वही तो सोच रहा हूँ। हाँ भैया आज चलाए ही नहीं थे लाइव, तभी चला दिए हैं इतना टाइम। हाँ भाई। और भैया भोजन हो गया आपका? यस भैया, आपका भोजन हो गया? आज हम सुबह में सपोर्ट किए थे, उसके बाद बस सीमा दीदी की लाइन में गए थे थोड़ी देर के लिए। अभी नहीं। अच्छा भैया। सब ठीक है भैया। जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा भाई। हाँ भैया, भोजन कर लो भाई। कल तो आपके लाइव में गए थे, ज्वाइनिंग भी बढ़ा था भाई हमारा। आज नहीं जा पाए। यार, मैं वो रूम पर हूँ। अच्छा अच्छा भैया। राधे राधे। राधे राधे जूली दीदी।
ठीक है जूली दीदी। बाय 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 जूली। गुड नाइट जूली दीदी, गुड नाइट। अब क्या करने जा रही हो जूली दीदी, सो जाओगी क्या? सोने जा रही हो?